Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning teacher and friends. Alhamdulillah, God is still given the opportunity to be healthy so that he can follow today's lesson. We are from Group 5 and I am Putri Ardina Laili Muntasya and two partner, they are Nikmatur Rofiah and Putri Nur Hidayati, will provide discussion material about local community culture in the view of religion. Culture in Islam is the result of human creation that is processed through his mind. Usually, culture is a characteristic of a particular area. Culture is allowed in Islam, as long as it does not conflict with Islam belief and teaching. Since the beginning of its development, religion in Indonesia have received cultural accommodation. For example, Islam, where Islam as an essential religion provide many norms and cultural. There are at least two things that need to be clarified about life compared to other religions. First, Islam as a socio-cultural conception and Islam as a cultural reality. Second, Islam as a cultural conception by expert is often called a big tradition, while Islam as a cultural reality is called a small tradition or local tradition, or also Islam, a faith that is influenced by Islam. Kebudayaan dalam Islam merupakan hasil ciptaan manusia yang diolah melalui pikirannya. Biasanya budaya merupakan ciri khas suatu daerah tertentu. Budaya diperbolehkan dalam Islam, asalkan tidak bertentangan dengan kaidah dan ajaran Islam. Sejak awal perkembangannya, agama-agama di Indonesia telah menerima akomodasi budaya. Misalnya Islam, di mana Islam sebagai agama yang hakiki memberikan banyak norma-norma dan budaya. Setidaknya ada dua hal yang perlu diperjelas tentang kehidupan dibandingkan dengan agama lain. Yang pertama, Islam sebagai konsepsi sosial budaya dan Islam sebagai realitas budaya. Kedua, Islam sebagai konsepsi budaya oleh para ahli sering disebut sebagai tradisi besar, sedangkan Islam sebagai realitas budaya disebut sebagai tradisi kecil atau tradisi lokal atau juga keislaman, bidang yang dipengaruhi oleh Islam. Minor tradition or local Islamic tradition are the sphere of influence, areas that are under the influence of Islam or big tradition. This local tradition include the element contained in the notion of cultural, which includes concept or norms, human activities and action, and in the form of work produced by the community. In other terms, the acculturation process between Islam and local culture then give birth to what is known as local genius, namely the ability to absorb and at the same time carry out active selection and cultivate forage cultural influence, so that a unique new creation can be achieved, which is not in the charity of the stage, which has a cultural influence. On the other hand, local genius has characteristics such as being able to defend against foreign cultures, have the ability to accommodate elements of foreign culture, have the ability to integrate element of foreign culture into the origin culture, and have the ability to control, provide direction for future culture development as norms, rules, and
all activities of Indonesian society. Islam teaching have become a part for society. Tradisi kecil atau lokal adalah ranah pengaruh wilayah yang berada di bawah pengaruh Islam atau tradisi besar. Tradisi lokal ini mencakup unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian kebudayaan yang meliputi konsep atau norma, kegiatan, dan tindakan manusia berupa karya yang dihasilkan oleh masyarakat. Dalam istilah lain, proses akulturasi dalam Islam adalah budaya lokal kemudian melahirkan apa yang dikenal dengan Islam lokal genius, yaitu kemampuan menyerap sekaligus melakukan selektif aktif dan mengolah pengaruh budaya asing, sehingga dapat dicapai suatu kreasi baru yang unik, yang tidak terdapat di wilayah negara yang memiliki pengaruh budaya. Di sisi lain, lokal genius memiliki ciri-ciri seperti mampu bertahan melawan budaya asing, memiliki kemampuan menampung unsur budaya asing, memiliki kemampuan mengintegrasi unsur budaya asing ke dalam budaya asli, dan memiliki kemampuan mengontrol memberikan arahan bagi perkembangan budaya selanjutnya. Sebagai norma, aturan, serta seluruh aktivitas masyarakat Indonesia, ajaran Islam telah menjadi pola bagi masyarakat. Islamic teaching have become a role model for society. In this context, Islam as a religion as well as a culture of Indonesian society. On the other hand, the local culture that exists in the community does not necessarily be separate with the precept of Islam. Some of these local culture continue to be developed by getting Islam colors. This development then gave birth to culture acculturation between local culture and Islam. Ajaran Islam telah menjadi pola panutan masyarakat. Dalam konteks inilah Islam sebagai agama sekaligus menjadi budaya masyarakat Indonesia. Di sisi lain, budaya lokal yang ada di masyarakat tidak serta-merta hilang dengan adanya Islam. Beberapa budaya lokal tersebut harus dikembangkan dengan mendapatkan warna-warni Islam. Perkembangan ini kemudian melahirkan akulturasi budaya antara budaya lokal dan Islam. The Quran uses the word Islam in various places with different meanings, but in principle it refers to the same meaning. Understanding Islam in general contains a dimension of faith that is not polluted by elements of shirk, submission, accompanied by a sense of security for Allah Subhanahu wa Ta'ala, resignation accompanied by good deeds and a strong and optimistic attitude. So the understanding of Lugawi Islam in principle in submission to Allah Subhanahu wa Ta'ala, which give birth to a certain attitude of life. Islam does not belong to its adherents who are individuals or groups or certain countries. Islam as a universal and internal religion is a manifestation of the realization of the concept of rahmatan lil alamin, grace for all people. Al-Quran menggunakan kata Islam di berbagai tempat dengan arti yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya mengarah pada pengertian yang sama. Pengertian Islam secara umum mengandung dimensi keimanan yang tidak tercemar oleh unsur syirik, kepasrahan, disertai rasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepasrahan yang disertai amal soleh serta sikap yang kuat dan optimis. Jadi pemahaman lugawi Islam pada prinsipnya adalah penyerahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melahirkan sikap hidup tertentu.
Islam bukan milik pemeluknya yang bersifat perseorangan atau golongan atau negara tertentu. Islam sebagai agama yang universal dan abadi merupakan manifestasi dan realisasi konsep rahmatan lil alamin atau rahmat bagi umat bagi semua orang. Konsep rahmatan lil alamin atau rahmat bagi umat bagi semua orang. The concept of culture or culture comes from the Sanskrit budaya, which is the plural form of buddhi, reason or reason, which is defined as matters relating to the mind and human mind. In English, culture is called culture, which comes from the Latin word cor, which means to cultivate or work. It can also be interpreted as cultivating the land or growing crops. Then this understanding develops in the sense of culture, namely as power and human activity to process and change nature. Konsep budaya atau kultur berasal dari bahasa Sanskerta budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kultur disebut kultur yang berasal dari kata Latin culere, yang berarti mengolah atau mengerjakan. Bisa juga diartikan sebagai pengolah tanah atau bercocok tanam. Kemudian pengertian ini berkembang dalam pengertian kebudayaan, yaitu sebagai daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam. The following is the definition of culture or culture according to several experts. Number 1. E. B. Taylor. Culture is a complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, science, law, customs, and other capabilities and habits acquired by humans as member of society. Number 2. R. Linton. Culture can be seen as a configuration of learned behavior and the result of learned behavior, where the constituent elements must be supported and based on by other members of society. Berikut ini adalah pengertian budaya atau kultur menurut beberapa ahli. Yang pertama, E. B. Taylor. Kebudayaan adalah suatu keseluruhan yang kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, ilmu pengetahuan, hukum, adat istiadat, serta kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, R. Linton. Budaya dapat dilihat sebagai konfigurasi dari pelaku yang dipelajari dan hasil dari perilaku yang dipelajari, di mana unsur-unsur penyusunnya harus didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat lainnya. Culture is the result of interaction between humans and all the contents that exist in this universe. Humans were created to be good and equipped with reason to be able to work on this earth and essentially become collapse on earth. In addition, humans also have reason, intelligence, feelings, emotion, desires, and behavior, which are the capabilities possessed by humans. Humans are able to create a culture. Culture is product of man, but man himself is a product of culture. In other words, culture exists because humans created it and humans
can live in the midst of the culture that has been created. Culture will continue to run when there are humans as residents. Kebudayaan merupakan hasil interaksi antara manusia dengan segala isi yang ada di alam semesta ini. Manusia diciptakan oleh Tuhan dan dibekali akalnya agar mampu bekerja di muka bumi ini dan pada hakikatnya menjadi khalifah di muka bumi. Selain itu, manusia juga memiliki akal, kecerdasan, perasaan, emosi, keinginan, dan perilaku. Dengan segala kemampuan yang dimiliki manusia, manusia mampu menciptakan suatu kebudayaan. Budaya adalah produk manusia, tetapi manusia itu sendiri adalah produk kebudayaan. Dengan kata lain, kebudayaan ada karena manusia yang menciptakannya dan manusia dapat hidup di tengah-tengah kebudayaan yang telah diciptakan. Kebudayaan akan terus berjalan ketika ada manusia sebagai penghuninya. Culture has enormous uses for humans. The work of humans gives rise to technology that has a primary use in protecting humans from the natural environment. So culture have the following roles. Number 1. Avoiding relationships between people or their groups. Number 2, pledge to kennel, fledging, and other abilities. Number 3, as a guide to human livelihood, differences between humans and animals. Number 4, instruction on how humans should act and behave in relationships. Number 5, regulation so that humans can understand how the school acts. Budaya memiliki kegunaan yang sangat besar bagi manusia. Hasil karya manusia memunculkan teknologi yang memiliki kegunaan utama dalam melindungi manusia dari lingkungan alami. Sehingga budaya memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama, hubungan yang membimbing antara manusia atau kelompok mereka. Yang kedua, tempat menyalurkan perasaan dan kemampuan lainnya. Yang ketiga, sebagai pedoman hidup dan penghidupan manusia, perbedaan manusia dan hewan. Yang keempat, petunjuk tentang bagaimana seharusnya manusia bertindak dan berperilaku dalam pergaulan. Yang kelima, pengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak. Culture can then also be used to understand religion that is found on its empirical basis or religion that appears in a formal form in society. The religious experience contained in society is processed by its adherents from religious source, namely revelation through reason. This religion becomes root or ground in the midst of society. Religion that appears in such a form is real to the culture that developed in the society where the religion developed. Through this cultural understanding, one will be able to practice religious teachings. For example, human face a culture of dressing, socializing, and etc. In hijab clothing, kebaya, or other can be found in religious experience. On the other hand, without cultural elements, religion will be difficult to see clearly. Budaya kemudian juga dapat digunakan untuk memahami agama yang ditemukan di atas landasan empirisnya atau agama yang muncul dalam bentuk formal dalam masyarakat. Pengalaman keagamaan yang terdapat dalam masyarakat diolah oleh pemeluknya dari sumber-sumber keagamaan, yaitu wahyu melalui nalar. Dengan demikian, agama menjadi mengakar atau membumi di tengah-tengah masyarakat. Agama yang muncul dalam bentuk seperti itu terkait dengan budaya yang berkembang di masyarakat, tempat agama itu berkembang. Melalui pemahaman budaya ini, seseorang akan dapat mengamalkan ajaran agama. Misalnya, manusia menghadapi budaya berpakaian,
bersosialisasi, dan sebagainya. Dalam busana berhijab, kebaya, atau lainnya yang dapat ditemukan dalam pengalaman religius. Di sisi lain, tanpa unsur budaya, agama akan sulit terlihat dengan jelas. Reciprocal influence between religions and culture. Religions affects culture, groups, communities, and ethnic groups. Culture tends to vary the authenticity of religions to produce different interpretation. The main thing for our religions is that religion function as a regulatory tool and at the same time civilize it in the sense of expressing what it believes in the form of culture, namely in the form of ethnics, building arts, community structure, custom, and etc. Pengaruh timbal balik antar agama dan budaya. Agama mempengaruhi budaya, kelompok, komunitas, dan kelompok etnis. Kebudayaan cenderung memvariasikan keaslian agama sehingga menghasilkan interpretasi yang berbeda-beda. Hal utama bagi semua agama adalah bahwa agama berfungsi sebagai alat pengatur dan sekaligus membudayakan dalam arti mengungkapkan apa yang diyakini dalam bentuk budaya, yaitu berupa etika, seni bangunan, struktur masyarakat, adat istiadat, dan sebagainya. The function of religion in society. From a sociological view, the main function of religion lies in its function in society. The concept of function as we know it refers to the contribution made by religion or other social institution to maintain the integrity of society as an active and sustainable effort. Religion is characterized as unifying the highest human aspiration as the large part of morality, the search of social order and individual inner peace, as something that clarifies and civilizes human beings. Religious institutions are actually related to things that contain certain important meanings concerning aspects of human life, which in their transcendence include something that has important and prominent meaning for humans. Fungsi agama dalam masyarakat. Dari pandangan sosiologis, fungsi utama agama terletak pada fungsinya dalam masyarakat. Konsep fungsi seperti yang kita ketahui mengacu pada kontribusi yang diberikan oleh agama atau lembaga sosial lainnya untuk menjaga keutuhan masyarakat sebagai upaya aktif dan berkelanjutan. Agama dicirikan sebagai pemersatu aspirasi manusia yang luhur, sebagai bagian terbesar dari moralitas, sumber tatanan sosial dan kedamaian batin individu, sebagai sesuatu yang memuliakan dan membudayakan manusia. Lembaga keagamaan sebenarnya berkaitan dengan hal-hal yang mengandung makna penting tertentu, menyangkut aspek kehidupan manusia yang dalam transendensinya mencakup sesuatu yang memiliki makna penting dan menonjol bagi manusia. Thank you for watching our presentation video. We hope it can be useful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.